سلام علیکم دوستان عزیز. سلام پخش کنم. ما در بودی وقت شدیم یک پنچه ده اونا میکنیم محفوظ نشد برادر دستگیری کنیم شما بکنیم بعد دیدید رنگ سر میکنیم رفتیم. алло салом алейкум қырғанда сервиси додвой мекунем бародар куб хеби зури а бача ҳаминҷа ждат кисан куртаи сафед сумка катифи да гарданам кашола а бача се-чор рӯзи додвой мекунӣ ждат мекунам биё зури биё ай пеши гам мезанем ам брук сиё мушкили брук мешава хат баланд алло қырғанда мане буди вақт дар жда дурам хта жда дурам биё зуре ку биё а бача се рӯзи занг зеса о як кутаи сафед танамда навай дарс омадагим сумка да пуштам рӯкам сиём меша биё мардаки ҳамҷа ман ждат мекунам гап неста урави майли بیا که سفر کنی ایجا خطی چو کنم بشان